वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। हमारी तमाम वीडियोस को सीक्वेंस के साथ देखने के लिए प्लेलिस्ट को विजिट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये हमारी डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग के हवाले से वीडियो का दूसरा पार्ट है। इस वीडियो के पहले हिस्से में हमने मस्जिद के बाहर खड़े होकर घड़ी बेचने की मिसाल दी थी और उसके बाद ये भी आइडिया लगाया था कि अगर कोई बंदा मस्जिद के बाहर घड़ी बेचने के बजाय ऑनलाइन घड़ियाँ बेचनी शुरू करे तो मस्जिद में जहाँ वो 10,000 कस्टमर्स को अपनी प्रोडक्ट शो करेगा, वहाँ पर ऑनलाइन मार्केटिंग से वो कम से कम 1 अरब इंसानों तक तो अपनी प्रोडक्ट्स ज़रूर पहुँचा सकता है। अब वीडियो के इस दूसरे हिस्से में हम एक दूसरी मिसाल ले लेते हैं। बिलफ़र्ज़ आप देखें कि कोई दर्जी मोहल्ले के कपड़े सी रहा है, मोहल्ले में उसकी छोटी सी दुकान है, तो उसकी जो कमाई है वो उसी लिमिट के हिसाब से है। इसमें कोई शक नहीं है कि उसको रिज़्क़ हलाल मिल रहा है, उसका घर भी अच्छे तरीके से चल रहा है, ये तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन वो अमीर होने से तो रहा, वो कभी अमीर नहीं हो सकता, बल्कि सारी ज़िंदगी हैंड टू माउथ ही रहेगा। लेकिन उसने जो पाथवे या रास्ता इख्तियार किया है वो अच्छा रास्ता है। उसने कोई हुनर सीखा, उसने दुकान किराए पर मांगी, दुआ की, अल्लाह ताला ने उसे दे दी, मशीन उसे मिल गई और भी जो कुछ उसे मांगा उसने वो उसे मिल गया। तो उसने ये छोटा सा कारोबार शुरू कर लिया। अब जो वो कमा रहा है वो उसकी ख्वाहिश के मुताबिक ही उसे मिल रहा है। कुदरत इंसान की ख्वाहिश के मुताबिक ही उसे देती है, तो उसकी ख्वाहिश जो थी वो पूरी हो रही है। यानी कुदरत को पता था कि उसकी इतनी सी ख्वाहिश है और वो उससे आगे नहीं बढ़ना चाह रहा। लेकिन अगर आप इससे आगे बढ़ना चाहें तो अल्लाह ताला फ़ौरन आपका हाथ पकड़ लेंगे। और कुछ लोगों को उसमें कुछ देर भी लग सकती है, लेकिन इंग्लिश की एक कहावत है कि अ पर्सन हु एम्स एट द स्टार्स शूट्स हायर दैन अ पर्सन हु एम्स एट द ट्री। यानी एक बंदा निशाना ही एक दरख्त का लगाएगा तो उसका निशाना थोड़ी सी ऊपर जाएगा, लेकिन एक बंदा सितारे पे निशाना लगाएगा तो उसका निशाना सितारे तक ना भी पहुंचेगा तो वो दरख्त वाले से ऊंचा ही जाएगा। लिहाजा अगर आप बड़ा सोचेंगे, ज़्यादा आगे बढ़ना चाहेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात आपका हाथ पकड़ेगी, तो आपको जल्द या बदेर उसका पता चलना शुरू हो जाएगा और आपको उसी हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा। अब आपको एक और मिसाल मैं देता हूँ कि अफ़गानिस्तान की एक ख़ातून हैं जिनका अपना एक बुटीक था और वो किसी अफ़गान शहर में लोकल लेवल पर कपड़े बनाती थीं अफ़गान फ़ीमेल्स के लिए। तो उनको पता चला कि अगर वो लोकल लेवल पर ही कपड़े सीती रहें अपने इलाके में तो उनके कस्टमर्स थोड़े रहेंगे, उनकी अर्निंग कम होगी। लिहाजा अब वो अपनी उसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन लेकर आई हैं और उन्होंने उस काम को ई कॉमर्स में शामिल किया है। अब ई कॉमर्स का आपको पता होगा कि ई कॉमर्स या डिजिटल मार्केटिंग में आते ही आपके कारोबार को 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि कॉमर्स के साथ ई लगने से मामला इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है। लिहाजा उन्होंने अपने बिज़नेस को इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस बना दिया और अब उनके क्लाइंट्स कौन होंगे? अब उनके क्लाइंट्स हैं अमेरिका, लंदन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में रहने वाले अफ़गानी उनके कस्टमर्स होंगे। हत्ता कि जो अफ़गान नहीं होंगे वो भी उन कपड़ों को पसंद करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो कबायली या इलाकाई चीज़ बनाई है वो बिल्कुल वहाँ के रहने वाले लोगों ने नहीं देखी होगी। बिल्कुल एक यूनिक और मुनफरिद और मुख्तलिफ़ चीज़ होगी, बड़ी प्यारी चीज़ लगेगी। तो इस तरह दुनिया भर में अगर आप अपनी चीज़ें बेचना चाहें तो डिजिटल मार्केटिंग या ई कॉमर्स पूरी दुनिया में आपकी प्रोडक्ट्स को पहुंचा सकती है और आपको एक छोटे दुकानदार से एक आलमी सतह का बिजनेसमैन बना सकती है। अब अगर आपने ये काम सीखना है, यानी ई कॉमर्स या डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, तो इसका एक तरीका तो ये है कि आप ऑनलाइन वीडियोज़ देखकर ये चीज़ सीख सकते हैं। हमारी वीडियोज़ भी कुछ इस टॉपिक पे बनी हुई हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और इस टॉपिक पर आपको बेशुमार वीडियोज़ मिल सकती हैं। यूट्यूब पे जाएं, वीडियोज़ देखें। इस टॉपिक पर मैं भी कुछ और मज़ीद वीडियोज़ बनाऊंगा। ये तो मुझे नहीं पता कि मैं कितनी बनाऊंगा, लेकिन मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूंगा कि मज़ीद वीडियोज़ बनाकर आपको ज़रूर इस हवाले से आगाही दूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी अच्छे इदारे या एकेडमी से कोर्स करें जो अच्छी शोहरत का मालिक हो, या फिर यूट्यूब पर बहुत से लोग अपने ई कॉमर्स या डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज़ बनाकर उनके ट्यूटोरियल्स बनाकर उन्होंने अपलोड किए हैं, आप वो फ्री में देख सकते हैं। इनसे बहुत सी चीज़ें सीखने को आपको मिलेंगी, बहुत कुछ मिलेगा। अब इसके अलावा एक और सवाल लोग करेंगे, वो मुझे पहले ही आइडिया है। वो सवाल ये आ जाएगा कि जिनके पास अपने बुटीक नहीं है वो कपड़े कैसे सिलाई करेंगे और कैसे बेचेंगे।
اس کا حل یہ ہے کہ آپ کسی بھی دکاندار کے ساتھ، خواہ وہ کسی بھی چیز کی دکان ہو، ضروری نہیں کہ کپڑوں کی دکان ہو، اس کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کریں اور اس سے ہول سیل پر چیز لے کر بیچ سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کو وہ چیز سستی ملے گی، اس کا پروفٹ بھی تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ وہ تمام تر پروفٹ آپ کو ہی ملے گا۔ اس سے ہول سیل پر چیز لے کر بیچ سکتے ہیں۔ اس طرح آپ وہ سستی چیز لے کر اس کا پروفٹ تقسیم ہونے کے بجائے سارا پروفٹ خود ہی لے سکتے ہیں۔ اور فرض کریں کہ ایک دکاندار ہے، ایک شرٹ جس قیمت پر مارکیٹ میں ریٹیل پر وہ فروخت کرتا ہے، آپ ہول سیل پر اس سے سستی خریدیں اور پھر اپنا پروفٹ رکھ کر اسی قیمت پر ڈیجیٹل مارکیٹ میں بیچ سکتے ہیں۔ یہ کام آپ پاکستان بھر میں کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ گارمنٹس، واچز یعنی گھڑیاں، سپورٹس، ٹیلرنگ وغیرہ، کپڑے سلائی کر کے کوئی بھی چیز بیچ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح بے شمار فیلڈز ہیں، بے شمار چیزیں ہیں جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، صرف آپ نے اپنی کنوینئنس کو اور اپنی لائن کو چوز کرنا ہے۔ اب مجھے یہ پتہ ہے کامنٹ میں بہت سے لوگ یہ پوچھیں گے کہ میں تو فلاں چیز لے کر بیچ سکتا ہوں، تو وہ کام کروں یا نہ کروں، میرے دوست کی فلانی چیز کی دکان ہے، اس چیز کی مارکیٹنگ کیسے کریں، کہاں کہاں پر کریں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس مارکیٹ میں لوگ اپنی پروڈکٹس کے علاوہ اپنی خدمات یعنی سروسز بھی بیچتے ہیں، جیسے آن لائن ایجوکیشن، آن لائن قرآن مجید کی کلاسز، آن لائن فری لانسنگ، اس میں جیسے مختلف قسم کے لوگوز ڈیزائن کرنا، ویڈیوز کی ایڈیٹنگ کرنا وغیرہ، اسی طرح کے بے شمار کام ہیں، لوگ یہ کر رہے ہیں اور اچھی خاصی انکم بھی جنریٹ کر رہے ہیں۔ اب ایک اور سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے ایک گھڑی یا پین یا کوئی بھی یونیک آئٹم بیچنی ہے، فرض کریں دوسرے ملک کی بجائے دوسرے شہر پاکستان میں کہیں پر بھیجنی ہے، تو اس کے لیے تو کوریئر کے چارجز بہت زیادہ ہوں گے۔ تو اس کے لیے یاد رکھیں، جب بھی آپ ای کامرس یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آتے ہیں تو یہ سوال ضرور آئے گا کہ کوریئر یا پروڈکٹ کسٹمر تک بھیجنے کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا اس کی قیمت کیسے ہوگی، کتنی ہوگی، کیسے بھیجیں گے۔ تو اس کے لیے آپ متعلقہ کوریئر سروس کی ویب سائٹ پر جا کر پتہ کر سکتے ہیں۔ جیسے پاکستان میں لوکل ڈیلیوری کے لیے لیپرڈز یا ٹی سی ایس وغیرہ کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، آپ ان کے کسی دفتر میں جا کر ریٹ لے سکتے ہیں یا ان کی ویب سائٹ سے جا کر پتہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ مستقل کام کرتے ہیں تو وہ انتہائی مناسب ریٹ میں آپ کو پیکج دیں گے اور آپ کا یہ کام انتہائی کم قیمت میں ہو سکتا ہے، اور چھوٹی موٹی چیزیں تو 150 سے لے کر 200 روپے میں وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ 200 سے زیادہ پورے پاکستان میں چھوٹی چیزوں کے لیے کوئی کوریئر جو ہیں وہ چارجز نہیں کرتے۔ مختلف کمپنیز کے مختلف ریٹ ہیں، بہرحال وہ وہاں سے آپ پتہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور کویسچن یہ بھی آنا ہے کہ میں پروڈکٹ لے کر کہاں پر رکھوں گا، کس جگہ پر سٹاک کروں گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اکٹھی چیز لے کر رکھنے کے لیے جگہ موجود ہے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر آپ کے پاس سٹاک کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو کوریئر سروس کی طرح آپ پروڈکٹ خریدنے کے لیے بھی ایک ہی مینوفیکچرر یا سپلائر سے رابطہ کریں، اس کے ساتھ قیمت طے کریں، آپ کو چیز اکٹھی خریدنی نہیں پڑے گی، اور جیسے جیسے کسٹمرز آپ سے چیزیں منگواتے جائیں گے ویسے ویسے آپ اس سے لے کر چیزیں ان لوگوں کو کوریئر کے ذریعے بھیجتے جائیں گے۔ اس طرح آپ کو کوئی اسپیشل جگہ کرائے وغیرہ پر لے کر چیزیں سٹاک نہیں کرنی پڑیں گی۔ اس کے لیے ہو سکتا ہے وہ سٹاکسٹ یا مینوفیکچرر آپ سے کچھ زائد رقم وصول کرے، تو جب تک آپ کے پاس اپنی جگہ کا ارینج نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ اس کے ساتھ اسی طرح کام کرتے رہیں۔ جیسے ہی اپنی جگہ ارینج ہو اس کے ساتھ نئے سرے سے قیمت طے کریں اور پہلے سے کم قیمت پر چیز اپنی جگہ پر سٹور کر کے اس سے خرید لیں اور کوریئر سے لوگوں کو بھیجتے جائیں۔ اس کے علاوہ ڈیلیوری میں بھی پاکستان میں آج کل 2 طرح کے آپشنز چل رہے ہیں۔ ایک ہوتی ہے جو آپ پہلے پیسے منگوا لیتے ہیں پھر چیز پارسل کرتے ہیں، ایڈوانس ڈیلیوری۔ دوسری ہے کیش آن ڈیلیوری جو آج کل موسٹلی چل رہی ہے۔ اس میں آپ کسٹمر کو بغیر ایڈوانس پیسے لیے چیز بھیج دیتے ہیں، اور جب کوریئر سروس سے وہ کسٹمر پارسل وصول کرتا ہے تو پارسل کھولنے سے پہلے اس کی قیمت ادا کرتا ہے، پھر کوریئر ایجنٹ اس کو پارسل دیتا ہے۔ یہ کام انتہائی صاف شفاف ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی دھوکہ یا فراڈ نہیں ہے، لہٰذا آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ کے پیسے آپ کو ملتے جائیں گے۔ کچھ لوگوں کو منتھلی ملتے ہیں، کچھ کو ویکلی، کچھ کو روزانہ وغیرہ کی بنیاد پر بھی مل سکتے ہیں۔ مختلف کوریئر سروسز کے مختلف پیکیجز ہیں، تو آپ ان سے یہ بات ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اب جو ایک انتہائی اہم پوائنٹ ہے، اور اس حوالے سے بھی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کوسچنز آئیں گے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے کون سا سوشل میڈیا پلیٹ فارم اچھا ہے، آیا کہ فیس بک استعمال کریں یا انسٹاگرام یا واٹس ایپ یا کون سا پلیٹ فارم استعمال کریں۔ تو اس کے لیے جواب یہ ہے کہ اس کام کے لیے آپ فیس بک، انسٹاگرام،
व्हाट्सएप, OLX, दराज और हत्ता कि बहुत से लोगों ने तो इस काम के लिए यूट्यूब चैनल्स तक बना कर रखे हुए हैं। ऐसा करके भी आप अपनी चीज़ लोगों को बेच सकते हैं। लेकिन मान लें आपने फेसबुक पर ही चीज़ बेचनी है, आज ही अपना पेज बना लिया, तो अब सवाल ये है कि पेज पर लाइक्स कैसे आएंगे, वो चलेगा कैसे, प्रमोट कैसे होगा। तो उसके लिए अगर आप इंतहाई जल्दी अपना पेज चलाना चाहते हैं और अपनी पोस्ट को बूस्ट करना चाहते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें कुछ दिनों में एक त्यौहार आ रहा है जैसे ईद वगैरह, तो आप उसके लिए अपने पेज को जल्दी से बूस्ट करने का ऑप्शन इस्तेमाल करें ताकि आप ईद पर चीज़ें डिलीवर करके लोगों को चीज़ें बेचकर पैसे ईद से पहले कमा सकें। तो आप फेसबुक को पैसे देकर भी अपनी प्रोडक्ट और अपने पेज को प्रमोट कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप अपनी पोस्ट कितने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, कितना बजट खर्च करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी तफसीलात आपको फेसबुक को देना पड़ेंगी। ऐसा करते हुए फेसबुक आपको बताता है कि फेसबुक को आपकी रोज़ाना इस पोस्ट को कितने लोगों तक पहुंचाएगा, कितने लाइक्स आपको मिलेंगे, 10,000 तक पहुंचाएगा या 20,000 तक। ये कोई लिमिट नहीं है, आप अपने बजट के मुताबिक अपने लिए ये पैकेज ले सकते हैं। इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी होगी, जैसा कि रोज़ाना के 200 या 250 रुपये देने पड़ेंगे। तो अगर आप रोज़ाना के 200 रुपये खर्च करके 2000 कमा लें तो ये सौदा बुरा नहीं। लेकिन आपका पैगाम आपकी मर्ज़ी के मुताबिक उतने लोगों तक पहुंचाया जाएगा जितने लोग आप सिलेक्ट करेंगे या जितने बजट वाला आप पैकेज लेंगे। तो नाज़रीन, ये हमारी डिजिटल मार्केटिंग वाली या ई-कॉमर्स वाली वीडियो का दूसरा हिस्सा था। अगर एक ही हिस्सा बनाते तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, 20 मिनट से ज़्यादा चली जानी थी, वो व्यूअर्स बोर हो जाते हैं। लिहाजा ये वीडियो 2 हिस्सों में बनानी पड़ी और वो दोनों हिस्से भी काफ़ी लंबे हो गए, जिसके लिए आपसे सिवाय माज़रत के मेरे पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये वीडियो डिटेल से बनाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, इससे कोई नई मालूमात आपको मिले, तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। इसके अलावा चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल यानी घंटी के निशान को भी दबाएं, ताकि हमारी इल्मी, अदबी और तरीही वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस बाकायदगी से आपको मिलते रहें। अब अगली वीडियो आने तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।